hawakan mo yan. Itabi mo yung lollipops. Favorite mo yung Gab? Spaghetti? Ikaw, Bim? Ay, Nan. Ikaw po. Favorite mo din, Bim? Yeah, Gabi? Yes. Favorite? Si Babul pa. Yung kahakan fries, busy siya. Si Bibi Princess Aya. Ayan. Favorite mo yan? Yep. Papa. Si Uma. Si Uma wala. Walang laman dito. Si Kuya lang, sila ate lang. Wala ti Bim Bim. Wala ti Mia. Silang dalawa na lang. Kaway na yan. Kaway. Happy ako. Happy ka yan. Ako ma. Happy ka sa nakatuli ka. Oo. Hay na. Hello. Welcome to my vlog. This is my vlog. Gabi. Hello vlog. Welcome to my guys.